अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। हमने सूरतुल बकरा स्टार्ट की हुई है। लास्ट टाइम हमने आयत नंबर 195 तक किया था और आज हम आयत नंबर 196 से आयत नंबर 203 तक उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और उसकी थोड़ी सी तफसीर देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा है उसमें बाज जो आदमी थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चांद के हर महीने घटने और बढ़ने की हालत मालूम करते थे। तो अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें फरमा दीजिए कि ये जो चांद है ना वो आपको घटने और बढ़ने के एतबार से लजूमन या सहूलतन आला शनाख्ते औकात हैं। लोगों के इख्तियारी मामला जैसे मिसल इद्दत, मुतालबा, हकूक और हज, उम्रा और रोजे के बारे में आपको ये चांद बताता है। और उसके बाद बाज जो लोग थे इस्लाम से पहले वो एहराम बांधने के बाद किसी ज़रूरत से घर जाना चाहते तो दरवाजे से जाना ममनू जानते थे, इसलिए दीवार की जो पुश्त है उसकी जानब से आते थे और इस अमल को फजीलत समझते थे। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया इस आयत में कि तुम लोगों को दरवाज़ों की पुश्त से आने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम लोग दरवाज़ों से ही आओ अंदर। फजीलत तो ये है कि तुम लोग हराम चीज़ों से बचो, क्योंकि घर में दरवाजे की तरफ से आना हराम नहीं है, इसलिए इससे बचना भी ज़रूरी नहीं। और उसके बाद ये बयान हुआ है कि तुम लोग अल्लाह की राह में लड़ो, जहाँ भी दुश्मन पाओ, इस्लाम के जो दुश्मन हैं उनसे लड़ो और किसी पर ज़्यादती ना करो, बेशक अल्लाह ताला ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं फरमाते। यहाँ पे फिर अगली आयत में ज़िकादा जो वाक़या है वो बयान हुआ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के इरादे से जब मक्का मुकरमा गए तो वहाँ के जो मुशरिकीन थे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्रा अदा करने नहीं दिया और ये माहदा पाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगले साल आएँ और उम्रा अदा कर दें। लेकिन सहाबा को जब अगला साल आया तो सहाबा इस बात पर परेशान थे कि इस दफ़ा भी पता नहीं वो अपना माहदा पूरा करते हैं या नहीं, क्योंकि तब वो महीना था जिस महीने में जो कताल है वो हराम था और कताल जो है वो हराम किन महीनों में है? वो 4 महीने हैं, ज़िकादा का, ज़िलहज्जा का, मुहर्रम और रजब के, ये 4 महीने हैं। तो सहाबा इस बात से परेशान थे कि हम लोग वहाँ पे कत्ल-ओ-कताल भी नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला ने आयत में बयान फरमाया कि तुम लोग अगर वो तुम्हारे साथ ज़्यादती करें, अगर वो तुमसे लड़ने की कोशिश करे तो तुम भी लड़ना, लेकिन अगर वो बाज आ जाए तो तुम भी कुछ ना करना बल्कि उनको माफ़ कर देना। और फिर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि तुम इनसे लड़ो जब तक कि फितना बाकी ना रहे और जो तमाम दीन है वो अल्लाह का हो जाए। और लेकिन फिर अगर जो दुश्मन है वो बाज आ जाए, माफ़ी मांग ले, इस्लाम कबूल कर ले, तो तुम लोग उस पर ज़्यादती ना करना, जो जालिम है उन पर ही करना, जो जालिम है, जो काफिर लोग हैं, जो बाज नहीं आते, उन्हीं को कत्ल करना। और उसके बाद जो बरकत वाले महीने हैं उनका जिक्र है कि हुर्मत वाला जो महीने है उसके बदले जो है हुर्मत वाले महीने हैं और किसास है, बदला है। किसास मतलब एक औरत के बदले औरत, कत्ल के बदले कत्ल, खून का बदला खून, गुलाम के बदले गुलाम, ये हम पिछली आयत में पढ़ चुके हैं। और उसके बाद है कि तुम लोग अल्लाह की राह में जितना चाहो खर्च करो, अल्लाह ताला दुगना देता है, और जो अपने हाथ हैं उनको हलाकत में ना डालो। मतलब कि अल्लाह की राह में खर्च करो, कंजूसी ना करो कि हम ये चीज़ दे रहे हैं हमारा माल कम ना हो जाए, तो इस बात की परवाह ना करो, बल्कि अल्लाह की राह में ज़्यादा से ज़्यादा माल खर्च करो, अल्लाह ताला दुगना देंगे और बेशक अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद फरमाते। और नेक्स्ट हम आज करते हैं आयत नंबर 188 से। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें, ताकि जो भी कुरान मजीद को तफसीर के साथ पढ़ना चाहता है तो वो ज़रूर करे। इंशाल्लाह इसका अजर अल्लाह ताला आपको ज़रूर देंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अतिमु, और पूरा करो, अल हज्जा, और हज, वल उम्रता, और उम्रा, लिल्लाही, अल्लाह के लिए। फ़इन, फिर अगर सिर तुम्हें रोक दिया जाए, फमा, तो जो, इस तई सारा आसान हो, मुयस्सर हो, मिन से, अल हद, ये कुर्बानी का जानवर, वला, और ना
तहलिकु मंडवाओ रुऊसकुम अपने सरों को, हत्ता यहाँ तक कि यबलुगा पहुँच जाए अल हदियु कुर्बानी महिला अपनी ज़िबा होने की जगह। फमन फिर जो काना हो मिनकुम तुम में से मरीजन मरीज बीमार औ या भी इसके साथ अजन कोई तकलीफ मिन से ही इसके सर में फफिदियतुन तो बदला है मिन से सियामिन रोजे औ या सदकातिन खैरात औ या नुसुकिन कुर्बानी। फ़ाइज़ा फिर जब आमिन तुम्हें अमन हो, फमन तो जो, फमन तमत्ता तो जो तुम्हें नफ़ा हासिल करे, जो तुम्हें फ़ायदा दे, बिल उम्रती उम्रे को, इलल हज्जी हज की तरफ, फमा तो जो इस तैसरा आसान हो मयस्सर हो, मिन से अल हदियु कुर्बानी, फमन फिर जो लम यजिद ना पा सके कुर्बानी, फासियामू तो रखो रोजे, सलासाती 3 दिन अय्याम, सलासाती अय्याम 3 दिन के, फी में अल हज्जी हज के दिनों में, वा और सबआतिन 7, इज़ा जब रजाअतुम तुम लौट कर जाओ, तिलका ये अशरातुन 10 कामिलतुन मुकम्मल करो। ज़ालिका ये हुक्म है लिमन इसके लिए जो लम यकुन ना हो अहलुहु इसके अहलो अयाल इसके घर वाले, हाजिरी रहने वाले अल मस्जिदिल हरामी मस्जिद हराम के पास। वत्तकुल्लाह और डरते रहो अल्लाह से, व अलमू और जान लो, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह शदीदुल इकाब सख्त अजाब देने वाले हैं। और हज और उम्रा अल्लाह के लिए पूरा करो। फिर अगर तुम्हें मक्का से रोक दिया जाए तो हरम में कुर्बानी का जानवर भेजो जो मुयस्सर आए, और अपने सर जो हैं वो ना मंडवाओ जब तक कुर्बानी अपने ठिकाने पर ना पहुंच जाए। फिर जो तुम में बीमार हो या इसके सर में कुछ तकलीफ है तो रोज़े या खैरात या कुर्बानी का फिदिया दे। फिर जब तुम इत्मीनान से हो तो हज और उम्रा से फिर जब तुम इत्मीनान से हो तो जो हज से उम्रा मिलाने का फ़ायदा उठाए, इस पर कुर्बानी लाजम है जैसी मुयस्सर हो। फिर जो कुर्बानी की कुदरत ना पाए, कुर्बानी की जो ताकत ना रखता हो, तो 3 रोज़े हज के दिनों में रखे और 7 रोज़े इस वक्त रखो जब तुम अपने घर लौट कर जाओ। ये मुकम्मल 10 हैं। ये हुक्म इसके लिए है जो मक्का में रहने वाला ना हो और अल्लाह से डरते हों। ध्यान रखो कि अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। यहाँ पर हज के बारे में बताया गया है कि हज को कैसे अदा किया जाए। यहाँ पे हज के महीनों में हज और उम्रा को जमा करने के अहकाम क्या हैं। इस्लाम से पहले जो जाहलियत वाला ज़माना था, उनका ख्याल था कि जब हज के महीने शुरू हो जाएं, यानी माह शवाल शुरू हो जाए, तो इन दिनों में हज उम्रा का जमा करना सख्त गुनाह है। वो ये समझते थे। इस आयत के आखिरी हिस्से में इनके इस ख्याल की इस्लाह इस तरह कर दी गई कि हदूद मिकात के अंदर रहने वालों के लिए तो हज उम्रा दोनों को जमा करना ममनू रखा गया। मतलब जो वहाँ पर रहते हैं उनको हज उम्रा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका जो शहर है वो नज़दीक होता है, वो दोबारा भी उम्रा अदा कर सकते हैं, उनके लिए सफ़र करना मुश्किल नहीं। लेकिन जो लोग काफ़ी दूर से आए हों और उनके लिए दोबारा आना मुश्किल हो, तो वो लोग हज उम्रा को इकट्ठा अदा कर सकते हैं। एक ये कि मिकात से ही हज और उम्रा दोनों का एहराम एक साथ बांध ले, इसको हदीस में किरान कहा गया है। इसका एहराम हज के एहराम के साथ खुलता है और आखिर अयाम जो है हज तक इसको एहराम ही की हालत में रहना पड़ता है। दूसरा ये कि मिकात से सिर्फ उम्रा का एहराम बांधे और मक्का मुकरमा पहुंचकर उम्रा के अफ़ाल अदा करके एहराम खोल दे। फिर 8वीं तारीख ज़िलहज्जा को मना जाने के वक्त हज का एहराम हरम अंदर ही बांध ले, इसको इस्तिलाह में तमत्तो कहा जाता है और लफ्ज़ी मायने के एतबार से लफ्ज़ तमत्तो की दोनों सूरतों पर हावी है।
کیونکہ اس کے معنی ہے کہ حج عمرہ کو جمع کر کے نفع اٹھانا، اور وہ دونوں صورتوں میں برابر ہے۔ اور آخری جو آیت ہے اس میں اول تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، جس کے معنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی سے ڈرنے اور بچنے کہ اس کے بعد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یعنی جو شخص جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب ہے۔ حج اشہر معلومات، اشہر جو ہے وہ شہر کی جمع ہے جس کے معنی ہے مہینہ۔ پچھلی آیات میں یہ بتلایا گیا تھا کہ جو کوئی حج یا عمرہ کا احرام باندھ لے، اللہ کے ان دونوں میں عمرہ کے لیے تو کوئی تاریخ اور مہینہ مقرر نہیں، سال بھر میں جب چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن حج کے لیے مہینہ اور اس کی افعال و اعمال کے لیے خاص تاریخیں اور اوقات مقرر ہیں۔ اس لیے اس آیت کے شروع میں یہ بتلایا ہے کہ حج کا معاملہ عمرہ کی طرح نہیں ہے، اس لیے کچھ مہینے مقرر ہیں جو معروف اور مشہور ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا تھا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں حج کا احرام باندھنے والے کے لیے کچھ منفی آداب و احکام کا بیان ہے جن سے حالت احرام میں پرہیز کرنا لازم و واجب ہے۔ وہ 3 چیزیں ہیں: رفث، فسوق اور جدال۔ رفث ایک لفظ جامع ہے جس میں عورت سے مباشرت اور اس کے مقدمات، یہاں تک کہ زبان سے عورت کے ساتھ اس کی کھلی گفتگو بھی داخل ہے۔ محرم کو حالت احرام میں یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ اور جو فسوق ہے اس کے لفظی معنی خروج کے ہیں۔ اصطلاح قرآن میں نافرمانی کو فسوق کہا گیا جاتا ہے، جو اپنے عام معنی کے اعتبار سے سب گناہوں کو شامل ہے۔ اس لیے بعض حضرات نے اس جگہ عام معنی ہی مراد لیے ہیں، مگر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس جگہ فسوق کی تفسیر احرام سے فرمائی ہے، یعنی وہ کام جو حالت احرام میں ممنوع اور ناجائز ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ اس مقام کے مناسب یہی تفسیر ہے۔ یعنی جو چیزیں اصل میں تو گناہ نہیں ہیں مگر احرام کی وجہ سے ناجائز ہو جاتی ہیں، وہ 6 چیزیں ہیں۔ اول، عورت کے ساتھ مباشرت اور اس کے تمام متعلقات، یہاں تک کہ کھلی گفتگو بھی۔ دوسرے، بری جانوروں کا شکار خود کرنا یا شکاری کو بتلانا۔ تیسرے، بال یا ناخن کٹوانا۔ چوتھے، خوشبو کا استعمال۔ یہ 4 چیزیں تو مرد عورت دونوں کے لیے حالت احرام میں ناجائز ہے۔ باقی 2 چیزیں مردوں کے ساتھ خاص ہیں، یعنی سلے ہوئے کپڑے پہننا دوسرے اور چہرے کو ڈھانپنا۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک چہرے کو ڈھانپنا حالت احرام میں عورت کے لیے بھی ناجائز ہے۔ اس حج اشہر، الحج حج، اشہر چند مہینے، معلومات معلوم ہے، فمن تو جو فرض فرض کرے، نیت کرے، فیہن ان مہینوں میں، الحج حج کی، فلا تو نہ رفث جمع ہو، ولا اور نہ فسوق گناہ ہو، ولا اور نہ جدال آپس میں جھگڑا ہو، فی میں الحج حج کے دنوں میں، وما اور جو تفعلوا تم کرو، من سے خیرن کوئی نیکی کوئی بھلائی، یعلمہ جانتا ہے اسے اللہ اللہ، وتزودوا سفر کا خرچ ساتھ لو، فإن پس بے شک، خیر سب سے بہتر، الزادی زادے، راہ التقوی جو ہے وہ پرہیزگاری ہے، سب سے بہتر جو چیز ہے وہ پرہیزگاری ہے، واتقونی اور ڈرو مجھ سے، یا اولی الالباب اے عقل والو۔ یہاں پہ ہے حج جو ہے وہ چند معلوم مہینے ہیں، تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو حج میں نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو اور نہ کوئی گناہ ہو اور نہ کسی سے جھگڑا ہو، اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے، اور زیادہ راہ ساتھ لو، مطلب سفر کا جو سامان ہے وہ ساتھ رکھو، پس سب سے جو بہتر ہے وہ تقوی ہی ہے، وہ پرہیزگاری ہی ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ یہاں پہ چند جو ہیں حج کے جو ہے مہینے معلوم ہے اور وہ سب کو پتہ ہے،
اور اس کے بعد حج کی نیت جب کر لو تو حج میں کچھ چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ ایک تو اپنی بیویوں سے کھلے عام بات کرنا، ان سے صحبت کرنا، اور اس کے بعد کسی سے جھگڑا بھی نہ کرو، اور اس کے بعد اگر اللہ کے ساتھ کوئی بھلائی کرو تو اللہ اسے جانتا ہے، اور اپنا سامان ساتھ لے لو سفر کا جبکہ حج کی نیت کر لو. اور یہ چیزیں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں. جب حج کی نیت کر لو تو یہ ساری چیزوں پر عمل کرو. نیکسٹ، لیسا نہیں ہے علیکم تم پر جناح کوئی گناہ، ان کے تبتغوا تم تلاش کرو فضلاً فضل، من سے ربکم اپنے رب کا، فائزہ پھر جب افضتم تم واپس آؤ لوٹو، من سے عرفات عرفات میں، فذکروا تو یاد کرو اللہ کو، اندہ پاس المشعر الحرامی حرمت والے نشان کے، مشعر فذکروا اور ذکر کرو اس کا، کما جیسے ہداکم اس نے ہدایت دی تمہیں، وَإِنْ اور اگر کنتم تم تھے من قبل اس ہدایت سے پہلے، لامن ضرور الضالین گمراہ بھٹکنے، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. تو جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اس کا ذکر کرو کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اگرچہ اس سے پہلے تم یقیناً بھٹکے ہوئے تھے. یہاں پہ بیان ہوا ہے کہ تم لوگ اگر حج جب ادا کرنے جاؤ تو وہاں پر تجارت جو ہے وہ کر سکتے ہو. یہاں پہ ہے کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، یعنی تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم سفر حج میں تجارت یا مزدوری کے ذریعے کچھ روزی کما لو اور اللہ کا دیا ہوا رزق جو ہے وہ تلاش کرو. اس میں ایک واقعہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب نے جس طرح تمام عبادت و معاملات کو مسخ کر کے طرح طرح کی بیہودہ رسمیں ان میں شامل کر دی تھی اور عبادت کو بھی کھیل تماشا بنا دیا تھا، اس طرح افعال حج میں بھی طرح طرح کی بیہودگیاں کرتے تھے. منع کے عظیم اجتماع میں ان کے خاص بازار لگتے تھے، نمائش ہوتی تھی، تجارتوں کے فروغ کے ذریعے لگائے جاتے تھے. اسلام آیا اور حج مسلمانوں پر فرض کیا گیا تو ان تمام بیہودہ رسموں کو ختم کر دیا گیا. صحابہ کرام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر مٹ جانے والے تھے. اب ان کا یہ خیال ہوا کہ ایام حج میں تجارت کرنا یا مزدوری کر کے کچھ کما لینا یہ بھی جاہلیت کی پیداوار ہے، شاید اسلام میں اس کی روک ٹوک ہے، اس کو منع کیا گیا ہے. یہاں تک کہ ایک صاحب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور یہ سوال کیا کہ ہمارا جو پیشہ پہلے سے یہ ہے کہ ہم اونٹ کرایہ پر چلاتے ہیں، کچھ لوگ ہمارے اونٹ حج کے لیے کرایہ پر لے جاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ جاتے ہیں اور حج کرتے ہیں، کیا ہمارا حج نہیں ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہی سوال کیا تھا جو تم مجھ سے کر رہے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اس وقت کوئی جواب نہ دیا یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہو گئی، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، یہ آیت نازل ہوئی تھی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بلوایا اور فرمایا کہ ہاں تمہارا حج صحیح ہے. اور پھر نیکسٹ تھا کہ تم جب مشعر حرام کے پاس آؤ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کا ذکر کرو کیونکہ اللہ ہی نے تمہیں ہدایت دی ہے، تم تو پہلے گمراہ تھی اور بے شک اللہ ہی ہدایت دینے والے ہیں. نیکسٹ، ثم پھر افیزو تم واپس آؤ، من سے حیث جہاں افازا واپس آئے، الناس لوگ، اور استغفروا مغفرت طلب کرو، اللہ سے، انا بے شک اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والے اور مہربان ہیں. اگرچہ اس سے پھر اے قریشیو، قریش جو لوگ ہیں ان کو قریشیو بولا جاتا ہے، اے قریشیو
तुम भी वहीं से पलटो जहाँ से दूसरे लोग पलटते हैं और अल्लाह से मगफिरत तलब करो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। यहाँ पर हज का तरीका ही बताया गया है कि जहाँ से तमाम लोग लौटे तुम भी वहाँ से ही लौटो और अल्लाह ताला से मगफिरत तलब करो, अल्लाह ताला से दुआएं करो कि या अल्लाह हमें माफ़ कर दे, और बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाले रहम करने वाले हैं। नेक्स्ट, फ़ाइज़ा फिर जब कज़ई तुम पूरा कर लो, मनासिककुम अपने मनासिक हज के जो अरकान हैं उनको पूरा कर लो, फ़ज़्कुरू तो याद करो अल्लाह को, का ज़िक्रकुम जैसे ज़िक्र करना तुम्हारा अबाअकुम अपने बाप दादा का, औ या अशद्दु इससे ज़्यादा ज़िक्रन ज़िक्र, फमन तो अन्नासु लोग, तो जो लोग मिनकुम मन जो यकूलू कहते हैं रब्बाना ए हमारे रब, आतीना हमें दे फिर दुनिया में, वह माला हो नहीं लहो इसके लिए फिल आखिरती आखिरत में मिन खलाकिन कोई हिस्सा। फिर जब अपने हज के काम पूरे कर लो तो अल्लाह का जिक्र करो जैसे अपने बाप दादा का जिक्र करते थे, बल्कि इससे ज्यादा जिक्र करो। और कोई आदमी यूं कहता है कि ए हमारे रब हमें दुनिया में दे दे और आखिरत में इसका जो है कोई हिस्सा नहीं है। और उसके बाद जब तुम लोग अपना हज पूरा कर लो, हज के जो अरकान हैं तमाम वो पूरे कर लो, मनासिक हज अदा कर लो, तो उसके बाद अल्लाह ताला का खूब जिक्र करो। फिर अल्लाह ताला ने उसकी मिसाल दी कि जैसे तुम अपने बाप दादा को याद करते हो, इस तरह अल्लाह ताला का खूब जिक्र करो, अल्लाह ताला को याद करो। और फिर आगे फरमाया कि तुम जो लोग तुम में से कहते हैं कि या अल्लाह हमें दुनिया में सब कुछ दे दे, तो उनका जो है आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला से यही दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह हमें दुनिया में भी इज्जत अता कर और आखिरत में भी अता कर, हमें दुनिया भी दे दे और आखिरत भी दे दे। ये बेस्ट दुआ है। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि या अल्लाह हमें दुनिया में सब कुछ दे दे, हमें आखिरत में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, तो उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होता है। नेक्स्ट, वाह और मिनहुम इनमें से मन जो यकूलू कहता है रब्बाना ए हमारे रब, आती ना हमें अता कर फिर दुनिया में हसनातुन भलाई, वाह और फिल आखिरती आखिरत में हसनातुन भलाई, वाकिना और हमें बचा ले अजाब अन्नार आग के अजाब से। इससे अगली आयत में अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया है, ये बेस्ट दुआ है, ये ज़रूर हमें पढ़नी चाहिए। और कोई यूं कहता है कि ए हमारे रब हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और हमें आखिरत में भी भलाई अता फरमा, और हमें दोजख के अजाब से बचा। और हमें यही दुआ मांगनी चाहिए कि या अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत दोनों में भलाई अता फरमा। नेक्स्ट, उलाई का ये लोग लाहुम इनके लिए नसीबुन हिस्सा है, मिम्मा इससे कसबू जो उन्होंने कमाया, वल्लाहु और अल्लाह सरीउन जल्द अल हिसाब हिसाब लेने वाला है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने कमाए अपने आमाल, जिन्होंने दुनिया के लिए भी मेहनत की और आखिरत के लिए भी की, जिन्होंने दोनों काम किए। तो जो दुनिया में नेक अमाल करते हैं, जो अल्लाह की राह में चलते हैं, उनके लिए हिस्सा है और अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाले हैं। नेक्स्ट, फज़कुरू और जिक्र करो अल्लाह का फी में अय्यामिन मादूदात गिनती के दिनों में अल्लाह का जिक्र करो, फमन पस जो अजल जल्दी करे फी में यौमैनी 2 दिन में, फला इसमा तो नहीं गुनाह इस पर, वमन और जो तअखरा पीछे रह जाए, फला तो नहीं इसमन कोई गुनाह अलैहि इस पर, लिमन जो इत्ता का परहेजगारी करे, लिमन जो इत्ता का डरता है, वत्ताकू और डरो अल्लाह से, व अलम और जान लो अन्नकुम बेशक तुम इलैहि इसी की तरफ तो हुशारुन उठाए जाओगे। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि गिनती के दिनों में अल्लाह का जिक्र करो तो जल्दी करके 2 दिन में मना से चले जाए, इस पर कुछ गुनाह नहीं, और जो 2 दिन में मना से चला जाए इस पर कुछ गुनाह नहीं, और जो पीछे रह जाए इस पर कोई गुनाह नहीं। और ये बशारत परहेजगारों के लिए है, और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि तुम इसी की तरफ उठाए जाओगे। हज की ही बात हो रही है, जो पिछली हमने दुआएं पढ़ी हैं वो भी हमें ज़रूर मांगनी चाहिए। जब तुम लोग अल्लाह ताला का जिक्र करो, अल्लाह ताला से दुआएं मांगो, तो वो दुआएं मांगनी चाहिए। यहाँ पे अभी तक हज की ही बात हो रही है कि तुम लोग अगर 2 दिन मना में रहो उसके बाद चले जाओ तो इस पर भी कोई गुनाह नहीं है, अगर तुम वहाँ पर रह लो तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं है। और जो लोग अल्लाह ताला से डरते हैं तो जान रखो कि अल्लाह ताला और जान रखो कि अल्लाह ताला की तरफ ही तुम उठाए जाओगे।
یعنی اللہ کو یاد کرو گنتی کے چند دن میں. ان چند دنوں سے مراد ایام تشریق ہیں جن میں ہر نماز کے بعد تکبیر کہنا واجب ہے. آگے ایک مسئلے کی وضاحت کی گئی ہے کہ منع میں قیام اور جمعرات پر کنکریاں مارنا کب تک ضروری ہے. اس میں اہل جاہلیت کا اختلاف رہا کرتا تھا کہ بعض لوگ 13ویں تاریخ ذی الحجہ تک منع میں قیام اور جمعرات پر جو کنکریاں کرنے کو ضروری سمجھتے تھے. اس سے پہلے 12ویں کو واپس آ جانے کو ناجائز اور ایسا کرنے والوں کو گنہگار کہا کرتے تھے. اسی طرح دوسرے لوگ 12ویں تاریخ کو چلے آنا ضروری سمجھتے تھے اور 13ویں تک ٹھہرنے کو گناہ جانتے تھے. اس آیت میں ان دونوں کی اصلاح میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ اگر تم لوگ ادھر رہ گئے تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اگر تم لوگ اس سے پہلے آ گئے ہو تو پھر بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی جو شخص عید کے بعد صرف 2 دن منع میں قیام کر کے واپس آ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو تیسرے دن تک مؤخر کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. یہ دونوں فریق جو ایک دوسرے کو گناہگار کہتے ہیں یہ غلط باتیں ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ پھر ہم انشاءاللہ 204 سے سٹارٹ کریں گے. تو آپ لوگ مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.